Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 3 Let's go to the book of Revelations, chapter 3. y solamente vamos a leer 3 versículos. And we just read only 3 verses. Vamos a leer del 14 al 17. We're going to read from the 14th to the 17th. Amén. Amen. ¿Estamos? Are we here? Está Apocalipsis, está ahí después de Génesis. Revelations is right after Genesis. Apocalipsis capítulo 3 versículo 14 dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. To the angel of the church in the Laodicea writes, these are the words of the Amen, the faithful and the true witness, the ruler of God's creation. Amén. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojo hará fueres frío o caliente. I know your deeds, that you are neither cold or hot. I wish you were either, or one or the other. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. So because you are lukewarm, neither hot or cold, I am about to spit you out of my mouth. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. You say, I am rich, I am acquired wealth, I am not in need of a thing, but you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind and naked. Estamos hoy terminando Today we're finishing el mensaje a las 7 iglesias. the messages to the 7 churches. Hoy estamos hablando de la última iglesia, Today we're talking about the last church, el mensaje a la iglesia de la Odisea. the message to the church of Odisea. Durante varias semanas Through a lot of weeks, hemos venido hablando de cada uno de los mensajes we have been talking a lot of every message a cada una de las iglesias. to each church. Y cada una tiene algo especial. And everyone has something Y special. Dios a cada iglesia le habla de una manera especial. And God talks to each church in a very special way. Eran 7 iglesias. There were 7 churches. Habían 2 que Dios no les recriminó absolutamente nada. There was 2 of them that God didn't recommend anything on them. Habían 3 que estaban allí más o menos. There was 3 of them that were so-so, Pero habían 2 there que was 2. estaban muy mal. that were very bad. Pero por lo menos la iglesia de Sardis, But at least the church of Sardis, el Señor encontró gente que estaban allí con sus vestiduras blancas. the Lord found some people with their dresses that's still white. Pero esta última iglesia, But this very last church, el Señor no le encuentra absolutamente nada bueno. God doesn't find anything good. Y eso me da absolutely mucha nothing. tristeza. And it's very saddening. Nos dicen los historiadores, Historical man says dice que la ciudad de la Odisea fue fundada por Antíoco II. the historical man says that the city of Laodicea was created by Antiochus II Sobre el año 261 antes de Cristo. about 261 years before Christ. Y él le puso la Odisea en honor a su esposa que And se llamaba la Odisea. He put the name of this city, this church, for his wife's name. Y en los tiempos de Juan, In the times of John, durante el gobierno del Imperio Romano, during the Roman Empire, esta ciudad vino a ser una ciudad muy rica, una de las más ricas de la región de Frigia. this city became one of the richest city in the region. Era tan rica esta ciudad It was so rich, this city, que sobre el año 61 después de Cristo fue destruida por un terremoto. that after 61 years before Christ, it was No, después, after Christ, it was destroyed by an earthquake. Y ellos tenían tanto dinero And they have so much money que le dijeron al gobierno de Roma que no necesitaban ayuda, that they told the Roman government that they didn't need any money. que ellos reconstruían su ciudad ellos solos. They could rebuild their city on their own. Tal era la riqueza It was so much the wealth y tal era el orgullo and the pride de la ciudad. of the city.
Ahora parece que la iglesia But it seems that the church que estaba en esta ciudad that was in this church, se había contagiado con ese orgullo. it was contagious. She got that proudness. Recuerde que las 7 iglesias existían Remember that these 7 churches actually existed. y que el Señor le dijo a Juan, And the Lord said to John, escribe a las iglesias. write to the Y churches. cada una de estas iglesias And every one of these churches, estaba atravesando por momentos duros, they were going through very hard times. estaban siendo perseguidas, They were being persecuted, menos but esta iglesia de la Odisea y la iglesia de Sardis. on exception of the churches of Odyssey and the church of Sardis. Parece ser que aquí como que no había persecución, It seems that here there was no persecution, pero especialmente en la Odisea, especially in Laodicea. ellos como que se habían acomodado, They were like very comfortable. parece que se hicieron amigos de la They gente just become friends of the people. y vinieron a ser parte del orgullo que tenía la ciudad. And they became to be part of that proudness of the city. Entonces encontramos a una iglesia So we found a church que está plantada en una ciudad llena de orgullo, that is planted in the middle of a city full of proudness, supuestamente para dar el mensaje de Cristo supposedly to give the message of Christ, y que la historia de la ciudad cambiara. and that the message of the change, Pero en lugar de ellos cambiar la ciudad, but instead of them changing the city los cambió a ellos. city changed them. Y por eso era una iglesia llena de orgullo también. That's why this church was full of pride. Cada una de estas iglesias Each one of these churches representa un periodo en la historia, represents a period of time, como lo hemos dicho antes. like we have said before. La iglesia de Éfeso The church of Ephesus, representa el periodo de la iglesia apostólica, it represents the period of time of the apostolic church, del año 35 al año 100. from the year 35 to 100. Éfeso significa deseada. Ephesus means desired. La iglesia Esmirna The Smyrna church, representa el periodo de la iglesia perseguida, it represents the period of time of the church that was persecuted, del año 100 al 313. from 100 to 113. Esmirna significa mirra. Smyrna means myrrh, Mirra, es como un olor fragante, es a fragrance, una especie aromática que Spice. produce un olor fragante. I smell spice. Y al machucar la mirra produce un olor agradable. And when you crush the myrrh, it actually produces a very nice smell. Por eso la iglesia, That's why the church, al estar siendo perseguida durante esos años, when it was persecuted during those la years, vida y la sangre de los cristianos the lives and the blood of the Christians producía olor fragante delante de Dios. was a very great aroma before the Y Lord. aunque parezca feo, And even if it sounds wrong, pero es una de las iglesias but it's one of the churches que el Señor no le encuentra ningún defecto. that God doesn't find any defects on Parece them. que en medio de la persecución, It seems that in the middle of the parece que en persecution, medio de los momentos difíciles, it seems like in between the difficult times, nosotros funcionamos bien. we work better. Así que si usted pasa por algún momento duro, So if you're going through a very hard time, es porque Dios quiere sacar olor fragante de ti. it's because He wants to bring some La very iglesia- great la iglesia de aroma for Pérgamo you. The church of Pergamos, Representa el tercer periodo de la iglesia, de la historia de la iglesia. it represents the third period of the church, La iglesia imperial, the imperial church, del año 313 From the al year 590. from 313 to 390, No, finite. 590. Y esto, Pérgamo significa casamiento, Pergamos means marriage. que la iglesia se casó con el Estado It seems that the church got married with the state, y dejó el celo que tenía por las cosas de Dios and it left the jealousy for the things of God para convertirse en algo político to become something politic. y permaneció así por muchos años. And it was like that for a long time. Después viene la iglesia de Tiatira. And then the church of Thyatira. Tiatira significa sacrificio continuo. Thyatira means constant sacrifice. Y eso viene porque fue la doctrina que se enseñó. That comes because that's what was told to the people. Se le enseñó a seguir pagando a Dios por los pecados. They taught the church to keep paying
to God for their sins, tratando de ganarse el cielo. trying to win heaven. No era suficiente el sacrificio de Cristo. Jesus' sacrifice wasn't enough. Por eso se le conoce como sacrificio continuo That's why it's known as the constant sacrifice en este periodo de la iglesia. in this period of the church. Eso es del 590 al 1417, That's from 590 from 1417. que es el periodo de la iglesia medieval. It's a period of the medieval church. Y después viene la iglesia de Sardis. And then there comes the church of Sardis. La iglesia de Sardis es el periodo de la iglesia reformada. The period of Sardis is the period of time of a reformed church. Y significa los que escapan o los que salen. It seems that the ones that come out. Y se conoce en este periodo porque fue el tiempo de la reforma, cuando la iglesia quiso salir de la religión monótona. This is the time where the church wanted to get out of religion, that monotony. Pero el Señor le dice a Sardis, But God says to Sardis, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. you have the name that you're alive, but you're dead. Porque quisieron salir, Because they wanted to go out, pero salieron de un rito y se fueron metiendo en otro. they came out of sacrifice to come into other. Eso representa el periodo del 1417 al 1648. This is the period of time between 1417 and 1648. Después viene el periodo de la iglesia de Filadelfia, And after that, there comes the period of time from the Church of Philadelphia. que es una iglesia poderosa, That is a very powerful church. que Dios no le recrimina nada. That God doesn't reprehend anything. Representa la iglesia del avivamiento It represents the church of the revival. del siglo XVII al XIX. From the 16th to the 19th century. Ya, 17 to 19. From the 17th to the 16 al 19. Y este periodo And this period, fue un periodo de gran avivamiento, and it was a period of great un periodo revival. muy lindo de la iglesia. Un periodo muy lindo de la It was a iglesia. very beautiful period of time of the church. Pero la última iglesia But the last church es la iglesia moderna, is the modern church. nosotros, Us. la iglesia del siglo XX. The church of the 20th century. Y significa gobierno del pueblo o el juicio del pueblo. It means the judgment of the people. The church of the judgment of the people. O el gobierno del pueblo. Of the government of the people. Y como lo dijimos en la historia de la ciudad de la Odisea, And as we said in the history of the city of the Odisea, porque tenían dinero, because they had money, el pueblo gobernaba la ciudad. the people governed the city. Y esa iglesia And that church representa el periodo de la iglesia moderna. represents the period of time for the modern church. Porque lamentablemente Because unfortunately, a nosotros nos tocó ese tiempo. we are in this time. Un periodo donde vemos una iglesia evangélica poderosa en el mundo entero, We see an evangelical church powerful all throughout the que world, tiene dinero, that has money, que los millones danzan en los púlpitos. and the millions just dance on these scenarios. La doctrina de la prosperidad es lo que se está moviendo en el mundo entero. The doctrine of prosperity is what's moving the world. Y lamentablemente es el mensaje más fuerte que existe hoy en día. And unfortunately, it's the strongest message that is going around the world. En la mayoría de iglesias In the most of the churches, se habla sobre el poder económico they talk about the economical power como un resultado de la bendición de Dios. as a result of the blessing of the Lord. Así que se ve mucho esto ahora sobre el planeta. We see this a lot throughout the world. La danza de los The millones. dance of the millions. Los millones de dólares que se mueven de un lado a otro. The millions of dollars that are just moving around from one place to another. Sin embargo, Even though a pesar de que parece que tuviéramos una iglesia tan poderosa en el mundo we look like we're a very powerful church around the world, y que tenemos todos los medios de comunicación disponibles, and we have all the media willing to work for us, sin embargo nuestro mundo está cada día más podrido our world is just rotten and more rotten every day. y la iglesia cada día tiene menos fuerza, And the church has even less power every menos day, autoridad moral. less moral authority. Cuando el gobierno tiene algún problema, When the government has a problem, ya no recurre a la they iglesia don't go to the church como en los tiempos antiguos. like before.
Ya no se busca refugio en la iglesia, They don't look for refuge in the church porque la iglesia del Señor because the church of the Lord se ha dejado corromper por el poder económico. has gotten corrupted by the economical power. Y estamos muy parecidos And we're very alike a la ciudad de la Odisea, to the city of the a la Odisea, iglesia que había en la ciudad de la to the Odisea, church that was in the city of this. que en lugar de cambiar la ciudad, That instead of changing the city, la ciudad los cambió a ellos. the church changed Y them. por eso muchas iglesias hoy en día, That's why a lot of churches en nowadays, lugar de llevarle a la gente de afuera un poder que cambia, instead of giving to the people out there the power that changes, se ha traído a la gente a la iglesia they have brought the people to the church y se le dice que Dios los acepta así como son. and tell them that God accepts them just the way they are. Y una muestra de ellos es el movimiento homosexual, And a proof of that is the homosexual movement que está tan fuerte that is so strong. y que con vergüenza tenemos que ver como ministros de Dios And it's shameful how we have to see how ministers que of God son homosexuales. that are homosexual, Pero el problema no es que sean but the homosexuales. problem is not that they're homosexual. El problema es que están viviendo con otra pareja Is the problem del is that mismo they're sexo living with a couple that is of the same sex, y con mucho orgullo and with a lot of pride, se identifican como ministros de they Dios. identify themselves as ministers Y of se God. supone que tenemos que aceptarlo And we're supposed to accept them porque entonces es discriminación. because otherwise it's discrimination. Ya estamos viendo cómo la marihuana está siendo legalizada. We're seeing how marijuana is being legalized. Pronto tendremos ministros de Dios marihuaneros We're going to have soon ministers of God that are drug addicts. y no hay ningún problema. And that's not a problem. Hay que aceptarlo They have to accept them porque Why? es discriminación. because otherwise it's discrimination. Ese es el cuadro de nuestro mundo, iglesia. That's the picture of our church. Ahora, tristemente, Now, sadly, escuchamos del Señor Jesucristo we listen from Jesus Christ, ese llamado a su iglesia, that calling to the church, diciéndole, iglesia, telling them, church, no me gusta lo que está I don't pasando. like what's going on. Y quiero que leamos un poquito lo que el Señor le dice a la iglesia. I want you to read a little bit of what God says to the church. En el versículo 16, Él le dice que su condición es tibia. In the verse 16, it says that their condition is like warm. Ni es frío It's not neither cold ni caliente. or hot. Y yo quiero decirles algo. And I want to tell you something. El Señor le escribe al ángel de la iglesia. God is writing to the angel of the church. Él le escribe al pastor de la iglesia. He's writing to the pastor Le of the dice, church. pastor, He says, Pastor, eres un frío. you are a cold. Ni siquiera le dice un frío. It's not even a cold. Le dice un tibio. You're like warm. Ojalá fueres frío. I wish you were warm. Ojalá fueres I descarriado. wish you were cold or hot. Pero no, But no, tampoco eres caliente. you're not hot Me either. dan ganas de vomitar. I just want to spit you out of my mouth. Los mensajes de Cristo a las iglesias The messages of Christ to the están church, dirigidos a los pastores, they're directed to the a las pastors, cabezas de la to the iglesia. heads of the church. Es un mensaje individual, It's a message that is individual, pero también es un mensaje colectivo. but it's a collective message Porque too. también le dice a la iglesia, Because it says to the church, iglesia, church, vuelve a tus primeras obras. come back to your first Vuelve a tu primer amor. acts. Go back to your first love. Rechaza las doctrinas. Rejects the doctrine. Cada una de las iglesias Each church le da un mensaje diferente. has a different message. Y la carta se la dirige al pastor, And it goes straight to the pastor, pero también la iglesia. but it goes also to the church. Porque el pastor Because the pastor es responsable de la iglesia. is responsible for the church. Pero si usted tiene un mal pastor, But if you have a bad pastor, es porque usted se merece un pastor it's así. because you deserve a pastor like that. Así que juntos hacemos un equipo. So together we make a team. Juntos clamamos a Dios. We together praise and pray the Lord. Si la iglesia es buena If the church is good y el pastor es malo, and the pastor is bad, Dios tiene que ponerles un pastor nuevo. God has to put a new pastor, a good Ahora, si pastor. la iglesia es mala But if the church is bad y el pastor es bueno, and the pastor is good, es culpa del pastor. it's because of the pastor. Así es, It's iglesia. just like that. Por eso nosotros decimos, That's why we say, o por eso yo digo siempre, that's why I say, que si mi hogar está funcionando mal, that if my house is not working properly, es mi culpa. it's my fault. No es de mi esposa ni de mis hijos. It's not my wife's or my children.
Ahora, si yo soy malo, Now, if I'm bad, no es culpa de mi esposa y de mis hijos. it's not the fault of my wife and children. Así funciona. That's the way it works. Y nos tocó escuchar ese mensaje de Jesús. And we had to listen to that message of Christ. Pastor, Pastor, iglesia, church, no es tiempo de ser mediocres. this is not the time to be mediocre. O eres frío, Or you're cold, te vas afuera a revolcarte con el diablo. and just go out there and just dirty up yourself with the devil. O te quedas aquí Or you stay y here te metes en la candela. and just put all your energy. Porque quiero gente caliente. Because I want hot people. Gente que busque el rostro de People that's Dios. looking for the face of Gente the que Lord. intercedamos por este mundo. People that is praying for this world. Gente que levantemos la bandera en alto. People that we can lift up high the Y que flag. llevemos un mensaje que cambia las vidas de las That we personas. can take a Iglesia. message and take a message that changes the world of the Porque life of ese es el people. mensaje de la Because iglesia. that's the message of the church. El mensaje de Cristo The message of Christ cambia a los humanos. change humans. Amén, iglesia. Amen, church. Ahora el Señor le dice unas palabras muy feas. Jesus says a very ugly words. O mejor dicho, nos dice unas palabras feas. Actually, it tells us very ugly words. Porque esta carta, así como fue dirigida a esa iglesia en ese tiempo, Because just the same way that message was directed to that church on that time, está dirigida a nosotros hoy. it's directed to us today. Y nos dice a nosotros hoy, And it's telling us today, cree que son ricos, you are that are que rich, están en un gran edificio, that you're in a big que building, tienen muchos millones, that have a lot of que millions, tienen dinero para hacer that have a actividades. lot of money to do activities. Pero eso no es suficiente. But that's not enough. El orgullo, iglesia. The pride church. Dice que la iglesia, el pastor y la iglesia decía, ay, soy rico, aquí tenemos The- mucho dinero. The church used to say, I have a lot of money. Pero el Señor dijo no. But the church, the Lord says, Lo no. único que tienen es un orgullo maldito de Satanás. That's what the only thing you have is that cursed pride from Satan. Y eso no sirve. That doesn't worth. It's not worthy. Y el Señor dijo, son miserables, son desventurados, imagínate. You're dismerciful. Dice, Merciful. porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa no tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. 17. Imagínese eso, amados. Imagine that, church. Ese es el versículo 17. That's verse 17. Allí está lo que el Señor le reclama. That's what the Lord. La palabra actually says. desventurado, esa palabra significa desgraciado. It means this without grace. O sea, la primera palabra The first word que el Señor le dice a la iglesia that the Lord says to the church es están en desgracia. is that you're in disgrace. La segunda es The second one, están en miseria. you're in misery. La tercera, The third, son pobres. you're poor. La cuarta, The fourth, ciegos. blind. La quinta, And the fifth, desnudos. naked. Y la sexta fue la primera. And the sixth one is the first one, Orgullosos. proud. Eran orgullosos, desgraciados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. They were wrecked, pitiful, poor, blind, naked. Imagínense, hermano, Imagine that. escuchar algo así de Jesús, Listen to that from Jesus. eso está feo. That's ugly. Yo no quiero oír eso del Señor. I don't want to hear that from God. Por eso yo todos los días le digo, Señor, perdón porque nos tocó este tiempo. And that's why I ask and I tell the Lord every day, forgive Pero us because we're in no this porque time. nos tocó este tiempo, Not because we're in this time. porque actuamos como actuamos. It's because the way we act. Y necesitamos calentar los motores. And we need to warm up our motors. Ahora, engines. pregunte usted, So ask yourself, ¿por qué Jesús hace eso? what Jesus said, do that? ¿Por qué nos trata así? Why is he treating us ¿Por qué that nos way? regaña de esa manera? What is he talking to us like that for? ¿Será que nos odia? Is maybe he hates us? ¿Nos le caemos mal? Maybe we're not in grace with him? ¿Qué dice la Biblia? What does the Bible say? 19 y 20. 19 and 20. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Those Sé who- pues celoso y arrepiéntete. Those who I love, I rebuke and discipline. So be earnest and repent. ¿Por qué el Señor nos regaña? Why is the Lord talking to them like that? Porque nos ama, iglesia. Because he loves us.
Aunque somos desgraciados, if we're pitiful, aunque somos pobres, if we're miserables poor, y ciegos, miserable, aunque estamos llenos de orgullo, if we're filled with pride, sí, iglesia, yes, church, nos ama. He loves us. Él ama la iglesia moderna He loves the modern church. y Él desea que su iglesia moderna se despierte. And He's desiring for His church to wake up. Por eso le dice a la iglesia, That's why He says to the church, sé celoso y arrepiéntete. be jealous and repent. ¿Por qué celoso? Why jealous? Porque, ¿qué es una persona celosa? What is a jealous person? Aparte de los celos enfermizos, Not that sick jealousy. el celo es delicadeza. That jealousy means being delicate. Una cosa es que yo cele a mi esposa. One thing is that I'm jealous of my wife. Esta no es mi esposa. This is not my wife. Pero el celo enfermizo But that sickening jealousy es que yo la veo hablando con alguien is that I see her talking to somebody y ya pienso que me va a engañar. and I think that she's going to be unfaithful. Pero otro celo But a different jealousy es el respeto. is the respect. Yo no puedo permitir I cannot allow que mi esposa ande con un tipo para arriba y para abajo to see my wife just running around with a man just up and down y la lleva a comer and take her out to y eat se la lleva para el cine and take her out to the y movies se van para la and they playa go to the beach y entonces yo estoy en casa. and I'm home. ¿Verdad que sí? Eso no está bien. Right? That's not right. Entonces el celo de Dios But the jealousy of God es ese celo de respeto. is that jealousy of respect. Y el celo que Dios desea que tengamos And God, that jealousy that God wants us to have es ese celo de cuidado, is that jealousy of being careful, de respeto, respect, de pureza, iglesia. purity, Que le huyas al pecado, that you can run away from que sin, rechaces todo lo que viene de Satanás, that you can reject everything that comes from que Satan, mantengamos la pureza en nuestro that we can corazón. maintain the purity of our hearts. Y el Señor dice, iglesia, And the church says, church, yo te llamo la atención I called your attention porque te amo because I love y you necesito que te and I arrepientas. need you to repent. Necesito que seas celoso, I need you to be que jealous. vuelvas a tu primer Go amor, back to your first que love. vuelvas a tus primeras Go obras, back to your first que works. trabajes con pasión, Work with passion. que tengas cuidado con las doctrinas de los Be demonios, careful with doctrines that are coming from the demons. que tengas cuidado con el pecado y las cosas sucias que entran en la iglesia, Be careful with the dirty things that are coming into the church, que entran en tu hogar, that come into your que house, entran en tu vida. that come into your life. Y el Señor Jesucristo dice algo más. And Jesus Christ says one more thing. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Apocalipsis 3:20. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Here I am, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice, I open the door. I will come and eat with him and he with me. ¿A quién le hace ese llamado el Señor? Who's the one that is telling this? La mayoría de predicaciones que escuchamos en este pasaje es para los inconversos. Most of the times that we'll hear a message from this passage, it comes to those that are non-believers, ¿Correcto? right? El Señor dice, el predicador dice, aquí está el Señor llamando a la puerta de tu corazón. The preacher said, the Lord is coming and knocking at the door of your heart. Y es cierto, And it's true. Dios llama también la puerta del corazón incrédulo. And God, it's true, God knocks at the door of the unbeliever. Pero este hearts. llamado But this call es a su iglesia. is to his church. Le dice, iglesia, It says, church, yo estoy tocando a la I'm puerta knocking the door porque quiero entrar. because I want to go in. Dicen que en alguna ocasión había un hermanito muy triste. There was this time there was a very sad brother. Estaba llorando a la puerta de una iglesia He was crying at the door of a church porque en la iglesia no lo habían dejado entrar, because the church didn't let him come in porque ellos pertenecían a una raza because he was a part of a race y solamente ese tipo de color se podía congregar ahí. and only that type of color
people could go in. Si esta persona no pertenecía a esa raza, If that person didn't belong to that race, no podía congregarse you ahí. cannot go and congregate there. Y él decía, ¿cómo es posible? And we'll say, how is that Él estaba possible? llorando afuera He was crying y outside orando a Dios. and praying to the Lord. Señor, ¿por qué no me dejan entrar? Why don't they let me go Dice in? que el Señor Jesucristo le habló It says that Jesus Christ told him, y le dijo, hijo, no it llores. says, son, don't cry. A mí tampoco me han dejado entrar They didn't let me todavía. go in either. No te preocupes. Don't worry about it. Y muchas veces sucede así, And that's what happens. Hay a lot of iglesias times. There's churches donde Jesús no puede entrar. where Jesus cannot go in. Está tocando la He's puerta. knocking the door. Hay corazones There's hearts. que asisten a las They iglesias, go to church, pero Jesús no ha podido entrar allí. but Jesus have not been able to go Y Él in. sigue tocando la And he puerta de tu keeps knocking corazón, the door, the door of your heart. diciendo, déjame entrar. And he says, just let me go in. Y dice, si alguno And he says, if one abre la puerta, opens the door, yo entraré I will go in. y cenaré con él. I will dine with him. Dime una cosa, Tell me something. piensa un momento. Think for a moment. ¿Va Jesús a cenar contigo a tu casa? Is Jesus going to have dinner with you in your Cuando house? estás en tu casa, en tu apartamento, When you're in your house, your apartment? allí está Jesús contigo. Is that Jesus? Is there Porque Jesus Jesús with you? dice, yo quiero que me dejes entrar Because Jesus says, I want you to let me in para cenar contigo. to dine with you. Y entonces And then yo te invito a cenar conmigo. I invite you to dine with me. Usted sabe que el comer juntos You know that when you eat together, tenía un significado en el Antiguo Testamento. it had a meaning in the Old Testament. Se llama el pacto de sal. It seems it was called the pact of salt. Eso mantenía unidas las personas. It will keep people together. Por eso a mí me gusta que mis ovejitas me inviten a su casa a comer. That's why I like my sheep to go and invite me to their houses to Porque eat. cuando yo voy a comer a la casa de alguien Because when I go eat to the y house me of siento a la somebody, mesa a compartir una comida, and I go and share a meal with them, eso queda una amistad a friendship comes que permanece para siempre. and stays forever. Porque jamás podré olvidar Because I will never forget. el día en que fui a comer a la casa de fulano de tal. Because I will never forget the Y time esa I went to persona- eat that man. Y esa persona And that person jamás olvidará will never forget el día en que sus pastores fueron a comer a su the casa. day that his pastors went to eat in their house. Así que invíteme más seguido, So por favor. invite me more to your house. Iglesia del Señor, Church of God. lo que queremos sacar de todo esto, When we want to pull out of all this, las iglesias del Apocalipsis the churches of the Revelation, existían de verdad. they were real churches that Y el existed. Señor Jesucristo les mandó escribir cartas And Jesus sent people to write letters porque necesitaba because they needed it. darles fortaleza Give them strength, o advertirles sobre peligros que corrían give them the advice that there was a danger going on, o invitarles a cambiar su vida. or to invite them to change their lives. Estas iglesias, These churches, como lo hemos dicho muchas veces, as we have said before, representan periodos de tiempo. represents periods of time. También pueden representar iglesias locales como esta, It could represent local churches like this, pero también puede representar creyentes, but it could also represent personas believers, como tú y como yo. believers like you and me. Y lo que queremos es pensar por un momento, And what we want to is to think for a ¿a moment, qué iglesia se parece mi vida? what is my life looks like in terms of the churches? ¿Me parezco a Éfeso? Do I look like Ephesus? ¿He perdido mi primer amor? I have lost my first love? ¿O me parezco a Esmirna? Or do I look like Smyrna? Que el Señor me dice, adelante mi guerrero. That it says, just keep going on, my No warrior. importa que vas a pasar por momentos It duros, doesn't matter that you're going to go through hard pero times, yo estoy but contigo. I'm with you. Aunque no tienes dinero, Even if you don't have money, pero tú eres rico. but you are rich. O nos parecemos a Pérgamo, Or we look like Pergamus, que se casó con el Estado that just got married to the state, y perdió su identidad. and they lost their identity. A veces nos casamos con amistades We got married to friendships que nos arrastran a la basura that just drag us to the trash, y perdemos la identidad. and we lose our identity.
No nos damos cuenta cuando dejamos de ser cristianos. We don't realize when we stop being Christians. Así le pasó a la iglesia de Pérgamo. That's what happens to the church of No Pergamos. se dieron cuenta cuando dejaron la doctrina de los apóstoles. They didn't realize when they finished up, they stopped doing what the apostles did. Terminaron siendo un imperio político. They just ended up being a political empire. ¿Será que te has casado con alguien Maybe you got married to que somebody te está arrastrando a lo malo? that is just dragging you to something bad, ¿O con algo? or with something, Tal vez con algo que te atrae. or something that is attracting you. ¿O nos parecemos a Tiatira, Or do we look like Tara, que es aquella iglesia que piensa que tiene que ganarse el favor de Dios? that church that believes that they have to earn the grace of the Lord? Ellos enseñaron que hay que pagarle a Dios por todo, They used to teach that they had to pay to the Lord for everything, aún por la salvación. even for salvation. Y el Señor le dice, tengo cosas contra ustedes, And he said, I have something against you, que han dejado doctrinas diabólicas entrar en su vida. that you have let the demoniac believers come into your lives. ¿Cómo estamos nosotros? How are we? O tal vez nos parecemos a Sardis. Maybe we look like Sardis. Sardis quiso cambiar, They wanted to change. salió corriendo, They started going and running. pero abrazó cosas nuevas. They just hug new things. Muchas personas salen de una iglesia A lot of people go out of a church porque no les gustaba because they didn't like, y se fueron a otra and they went to a different church, y siguieron con las mismas malas and they mañas. just ended out doing the same thing. No es la iglesia la que cambia a la gente, It's not the church that changes es el people. Espíritu de Dios. It's the Spirit of the Lord. O nos pareceremos a Filadelfia, Or do we look like Philadelphia's church? una iglesia visionaria, A visionary church que soñamos con la presencia that de Dios, dream with the presence of the Lord, que soñamos con comernos al mundo. that dream with eating up the world. Estaba hablando con una de mis ovejitas I was talking to one of my sheep. y me dijo, pastor, yo quiero comerme al mundo. He said, I want to eat the world. Y ella no estaba jugando. And she wasn't playing. Ella vino a los Estados Unidos She came to the United States sin nada, with nothing. pero desde que llegó no ha parado de trabajar y estudiar y de servirle al Señor, But since she arrived, she hasn't stopped working and studying, porque sueña con servirle a Dios con todo su corazón because she dreams with serving the Lord with all she got y ser un instrumento en las manos de and Dios. being instrument of the Lord. O tal vez nos pareceremos a Filadelfia, a la Odisea, Or maybe we look like Odysseus, tibios, warm, huichihuachi, so ni frío nor ni cold caliente, or hot. una patita en el cielo One leg in the heavens y otra en el infierno, and another one in hell. una sirviéndole a Dios One working to the y Lord otra en el mundo. and the other one to the world. ¿Cómo estará nuestra vida? How's our life? ¿Qué piensa usted? What do you think? Pero el Señor dice, What the Lord says. iglesia, Church, yo los amo, I love you. los amo mucho. I love you very much. Y si les parecen fuertes estas palabras, And if you think that these words are strong, recuerden que los amo remember that I love you y que no me gusta el orgullo. and I don't like pride. Lucas 9:62 dice Luke 9:62 says que el que pone la mano en el arado that the one that put the hands to the work of heavens y mira hacia atrás and look back no puede ser un discípulo de Jesús. cannot be a disciple of Jesus. Y en el Antiguo Testamento, And in the Old Testament, en el capítulo 5, el segundo libro de Reyes, in the second book of Kings, chapter 5, aparece un general que necesitaba un milagro de Dios, there was a general that needed a miracle from God. un general llamado Naamán, A general that was named Naaman que trajo muchos presentes, that brought a lot of presents, pero el Señor no se los aceptó. but God didn't accept them. Lo único que él recibió de Naamán The only thing that he received from Naaman, fue la humillación. the humiliation. Cuando él escuchó, When he listened, cuando él obedeció, when he obeyed, fue sanado. he was healed. Dios aborrece el orgullo. God rejects Le da pride. vómito a la gente orgullosa. It just makes him want it spit it out of his mouth. Hay gente que se van a ir al infierno There's people that's gonna go to hell por el maldito orgullo de because of the Satanás. cursed pride of Satan. No permita que eso le arrastre al infierno. Don't let that drag you to hell. Pídele al Señor que te perdone. Ask God for forgiveness. Jesús dice, Jesus says, sé celoso be jealous y arrepiéntete and repent
¿Y sabe qué más dice? And you know what else says? Al que venciere, The one that yo le conquers daré it, que se siente conmigo en mi trono. I will give you to sit one next to my throne. Así como yo he vencido Just like the same way I y me got he victory. sentado con mi Padre en su trono. I'm sitting right next to my Así, Father on the iglesia del throne. Señor, That's what the Lord el que says. venciere, The one that yo lo conquers, traeré a reinar conmigo I will take you to reign with me eternamente y para eternally siempre. and forever. Pero tienes que ser verdadero. But you have to be truthful. Tienes que ser un hijo verdadero. You have to be a Tienes son. que ser un creyente verdadero. You have to be a true believer. Porque los fríos Because the cold no ones pueden entrar. cannot go in. Los tibios The me warm dan ones, vómito. I will spit them out. Solamente quiero gente caliente, I only want hot people, llena por el fuego de Dios. filled by the fire of the Spirit. Por eso necesito That's why I need que cambies tu actitud. for you to change your attitude. Eso es lo que Dios desea de nosotros. That's what God wants to tell us. Él está a la puerta He's at the door, llamando a su iglesia knocking and calling His church para tener comunión. to have communion. Amén, iglesia. Amen, church? Vamos a estar de So please rise. Señor, gracias. Lord, thank you. Gracias por este día. Thank you for this.